Hi Shraddha. How are you? I am fine. And how are you? I am fine. Can I ask you some spelling? Yes. Let's start. Daughter. DAUGTHER daughter. Daughter म्हणजे मुलगी. Week. WEEK week. Week म्हणजे आठवडा. Spider. SPIDER spider. Spider म्हणजे काट. Yesterday. YESTERDAY yesterday. Yesterday म्हणजे काल. 100. HUNDRED 100 म्हणजे 100. 1000. THOUSAND 1000 म्हणजे हजार. Page. PAGE page म्हणजे पान. Quick. QUICK quick म्हणजे लवकर. Crunchy. CRUNCHY crunchy म्हणजे कुरकुरीत. Juicy. JUICY juicy म्हणजे रसदार. Strong. STRONG strong म्हणजे मजबूत. Clever. CLEVER clever म्हणजे चतुर. Thin. THING म्हणजे वस्तू. Dirty. dirty म्हणजे घाणेरडा. Race. RACE म्हणजे शर्यत. Complete. COMPLETE complete म्हणजे पूर्ण करणे. Correct. CORRECT correct म्हणजे बरोबर. Winner. winner म्हणजे जिंकलेला. Learn. learn म्हणजे शिकणे. Clap. clap म्हणजे टाळ्या वाजवणे. Picture. picture म्हणजे चित्र. Practice. PRACTICE practice म्हणजे सराव. Thick. thick म्हणजे जाड. Violet. VIOLET म्हणजे जांभळा. Sentence. SENTENCE sentence म्हणजे वाक्य. Classroom. classroom म्हणजे वर्गखोली. Suffer. suffer म्हणजे दुःख. Scissors. scissors म्हणजे कैची. Summer. summer म्हणजे उन्हाळा. Compare. compare म्हणजे तुलना करणे. Nostril. nostril म्हणजे नाकपुड्या. Exclamation. exclamation म्हणजे तुलना करणे. उद्गार. Regular. regular म्हणजे नियमित. Stitch. stitch म्हणजे शिवणे. Report. report म्हणजे अहवाल. Reply. reply म्हणजे उत्तर देणे. Merchant. merchant म्हणजे व्यापारी. Confident. confident म्हणजे आत्मविश्वास. Point. point म्हणजे मुद्दा. Thank you. Thank you.